বন্ধুরা এখন আমি ফাইনালি পৌঁছে গেছি আদিরাপল্লী ভাড়ার চাল টিকিট কাউন্টার। মুকেশ টিকিট নিচ্ছে আর পার পার্সন, এখানে পার অ্যাডাল্ট পার পার্সন 50 টাকা করে। তো আমরা এই পুলিশের কাছ থেকে এখান থেকে আমরা ড্রোন রানার পারমিশন চাইলাম, কিন্তু পারমিশন ওরা দিল না। তো যাই পারুক, উইদাউট ড্রোনেও আমরা অনেক ভালো ভালো ফটো নিতে পারবো। এখন টিকিটটা নেওয়া হয়ে গেছে, আমরা এখন ভেতরে এন্ট্রি করব। তো এন্ট্রি করে দেখা যাক ভেতরে কি আছে, কারণ আমি ফার্স্ট টাইম আসছি এখানে। आगे 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 वो टिकट हो गया? टिकट हो गया आगे जाओ। तो তো আমরা ঢুকছি, ভেতরে ঢুকে গেছি আপাতত। দেখা যায়, আমার কোনো আইডিয়াই নেই যে ভেতরে কি আছে না আছে, তো আমি ফার্স্ট টাইম എখানে വിസിറ്റ് ചെയ്തില്ല. ഹായ് ഗായ്സ്, ഞങ്ങളിപ്പോൾ അത് മറ്റേ വാഴച്ചാൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ആസിഫിനുമ്മിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വെള്ളച്ചാട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്തോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി അതിരപ്പള്ളിയിലോട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അടുത്ത ഇതിലോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചാനലിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ നല്ലൊരു വീഡിയോകളായിട്ട് നിങ്ങളെ മുന്നിൽ വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ്. তো বন্ধুরা, এখানে শুধু দেখার মতো এই ওয়াটারফলটাই আছে, তো আদার্স অন্য কিছু নেই। ওয়াটারফল আর এই বান্দর ছাড়া, জঙ্গলি বান্দর ছাড়া, ঠিক আছে। তো এবারে আমরা যাব আদিরাপল্লী। এই ওয়াটারফলটার থেকে আদিরাপল্লী ওয়াটারফলটা অনেক বড়। তো কারণ আমি আদিরাপল্লীর আগে একবার গেছি আমি। তো আদিরাপল্লী അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ അതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫോളിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ എത്തിയേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ എത്തി ഒന്ന് ഫേസ് വാഷ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടാണ്. സോ ഭയങ്കര ടയർഡായിരുന്നു വണ്ടിയിൽ വന്നതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിത് ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും മുകളിലോട്ട്. വാട്ടർഫോൾ കാണാനായിട്ടുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷയും എല്ലാം കൊണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അൽച്ചേട്ടാ, നിങ്ങളുടെ ഭാഗം എൻജോയ്, ഞങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ ഒരാളും ഒന്നോ രണ്ടോ, ഈ കാണുന്ന 3 പേര് മാത്രമല്ല, ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ 27 മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരിതാ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ മറ്റേ വാട്ടർഫാൾസ് കാണാനുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷയിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വളരെ നല്ല ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഈ പാതയിലൂടെ നടക്കാൻ എന്ത് രസമാണെന്നറിയോ. അതായത് വാക്കുകൾക്ക് അധീനമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ എൻജോയ്മെന്റ്, ഈ യാത്ര. এই সেই আদিরাপল্লী যেখানে বাহুবলী মুভির শুটিং হয়েছিল। তো বন্ধুরা, আজকে এখানে ভীষণ রোদ্দুর, তাই আমি এখানে বেশিক্ষণ দাঁড়াবো না, জাস্ট হালকা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম। তো আরেকবার দেখে দিই আপনাদেরকে যাওয়ার আগে। মজাদা এই যে জায়গা, ও নিয়ে জায়গা। তো এখানে ভীষণ রোদ্দুর, তো আমরা এখানে এখন দাঁড়াবো না, আমরা বেরিয়ে যাবো, এত ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। നമ്മൾ താഴെ പോവാണ്, তাহলে പോയിട്ട് നോക്കുകയാണ്। അപ്പൊ നമുക്ക് താഴെ പോലെ ওটাই বললো যে আমি নিচে যাবো এখান থেকে। তো এখন আমরা পুরো গ্রুপটা এখন আমরা এখান থেকে নিচে যাব। তো নিচে থেকে এই ভিউটা দেখার আরও মজাটাই আলাদা, ওই দৃশ্যটাই আলাদা। তো আপনার সঙ্গে থাকুন, কন্টিনিউ ভিডিওটি স্কিপ না করে ফুল ভিডিওটি ওয়াচ করুন।
এটা হচ্ছে এদিকটা হচ্ছে নামার রাস্তা, বুঝছেন কতটা ঘুরে 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 আমাদেরকে এদিক থেকে দেখতে পাচ্ছেন এই রাস্তাটা পুরো ঘুরে ঘুরে নিচে নামতে হবে অনেকটা। বন্ধুরা দেখুন কি অসাধারণ দৃশ্য, ঠিক আছে অসাধারণ দৃশ্য, একটা স্নোফল, মানে এই ওয়াটারফলের কারণে এখান থেকে স্নোফল দেখুন। আমি গতবারে যখন আমি এসেছিলাম কিন্তু আমি এখানে নিচে আমাকে নামতে দেয়নি, আমাকে এখানে কাউকে তখন অ্যালাউ ছিল না, আজকে এসে আজকে নিচে অ্যালাউ আছে। ক্যামেরায় দেখো উপরে ওঠা যাক, যাওয়া যাক বাসের দিকে। তো বন্ধুরা নামতে অত কষ্ট হয়নি কিন্তু উঠতে আমাদের অবস্থা খারাপ হচ্ছে। এবারে ফিরে যাচ্ছি আবার নতুন একটি জায়গায়, দেখা যাক সেটা কেমন হয়। তো সঙ্গে থাকুন, দেখতে পাবেন ওই জায়গাটাকে কেমন। তো বন্ধুরা এখন বেজে গেছে 2:10। তো আমরা এখন খাবো, লাঞ্চ করবো। তো লাঞ্চ করার জন্য আমরা এই জায়গাটা চুজ করেছি। देखिए सर मैं नहीं जाएगा बिरयानी চিকেন বিরিয়ানি একজন দিলে অসুবিধা হবে এই মারো সাইডে ধরো ধরো আচ্ছা দুজন দাও তাড়াতাড়ি হবে চলো এই প্লেট আমাদের ভাতটা দাঁড়িয়ে আছে, আমাদের একটা প্লেট ভাত